الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف أمتي حملة القرآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ معزز وأكبر علماء کرام فاضل کرام محترم سامعین اور خدمات خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک پاکیزہ مقدس مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو کہنے کو سننے کو بے پناہ قبول فرمائے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، کل اور آج کی یہ مجلس بڑی عظمتوں والی ہے، بڑے فضائل اور خوبیوں والی ہے، کیونکہ اس مجلس کی نسبت اللہ کی کتاب کی طرف ہے، قرآن شریف کی طرف ہے. اور حفاظ کرام جو اس مدرسے سے فارغ ہوئے، ان کی دستار بندی بھی ہوئی، تعلیمی مظاہرہ بھی ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں. قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، جتنی نعمتیں اور جتنے احسانات رب کے ہم پر ہیں، دنیا کی کسی
औरत भी नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आप अंदाजा लगाएं, वो हदीस आप जानते हैं, जब जन्नती जन्नत में चले जा चुके होंगे और जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे, अल्लाह तबारक तआला अपने फज़ल व करम से साहिब ईमान लोगों को जिनकी सजाएं मुकम्मल हो चुकी हैं, या अपने फज़ल व करम से उनको जहन्नम से निकालेंगे। कई तबक़ात मरहलावार किस्तों में जहन्नमी जहन्नम से निकल निकल कर जन्नत में जाएंगे। और वो वाक़या आपको मालूम है, एक आदमी जिसका ईमान बिल्कुल कभी दिखाई नहीं देता था, यानी दुनिया में दूरबीन वगैरह के जरिए से, आलात के जरिए से देखने से भी ईमान का पता ना चलता हो, वो आखिर में आपको पूरा वाक़या मालूम है, वो अल्लाह से कहेगा कि मुझे जहन्नम के आखिरी दरवाजे तक पहुंचा दीजिए, जहन्नम के बाहर निकाल दीजिए, उस तरफ तक पहुंचा दीजिए, वहां तक पहुंचा दीजिए, जन्नत के बिल्कुल एंट्रेंस तक पहुंचा दीजिए।